ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ ବୋମା ପକାନ୍ତି ଭୁଜାଲି ଧରିକି ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଢେଇ କରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲୁ। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକି ଆମେ ଲଢୁଥିଲୁ। ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ବିଜୟ ହେଲା ମୋ ଜାଣିବାରେ କିଛି ସେଭଳିଆ ହେଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଇନଫରମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ କେସରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ କଣ କରେ। ଯିଏ ଯଦି ନ୍ୟାୟିକ ବିଜୟ ହେଲା ସେ ତ ଚୁପ୍ ମାରିବା କଥା। ଢୋଲ ବଜେଇବାର କାରଣ କଣ ଅଛି ଏଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯିଏ ଢୋଲ ବଜାଉଛି ସେ କାହିଁକି ବଜାଉଛି ଏବଂ ଭଦ୍ରକବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତିକି ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତିକି କାଗଜପତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି ସମାଜରେ ଯଦି ସେ ନ୍ୟାୟିକ ବିଜୟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ନ୍ୟାୟିକ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିରେ ଚୁପ୍ ମାରିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ଥିଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଇସ୍ତଫା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆରେ ଅଛୁ। ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି କେଉଁ ଆଧାରରେ ପୁଣି ଆପଣ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ତ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ଏବଂ ସେଇ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ତା ଦେହରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକବାସୀ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିକି ମତେ ଏତିକି ହସ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 7/8/2015 ମସିହାରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବୋମା ପକେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ 10/5/15 କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଇଡିର ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ ବୋମା ପକାନ୍ତି ଭୁଜାଲି ଧରିକି ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝେ ସହୃଦୟତାର ମାନେ କଣ। ସିଏ ବୋଧେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଫାହିତ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ କହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ସେତେବେଳେ ଯାହା ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେଠି ଯେ ସଭାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଦରମା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୁଏ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଦରମା ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ବାହାଦୁରୀ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦରମା ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଦରମା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ପେନସନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ଯଦି ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲା ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର ଟର୍ମିନେଟ୍ କର ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଅ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2015 ମସିହାର କଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ଭଦ୍ରକରେ ଜିତିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ବଡ ହସ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥାକଥିତ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ପରାମର୍ଶଦାତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଇନର ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଲେ କି ଅଭିସନ୍ଧି ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଯେତିକି ଆଇନ ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତଳ କୋର୍ଟରୁ ଉପର କୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲାଗିଲା। ତଳ କୋର୍ଟରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିଥିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଇନଫରମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବେ କଣ କରୁଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏକଥା ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓକିଲଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଲିଏସନ ଅଫିସରେ ଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥିଲେ ପାଖ ଲୋକ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେବା ନାଁରେ ପଇସା ନିଆହଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ସିଏ ଝିଅ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏକଥା ମିଡିଆରେ କଭରେଜ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆଟା ଆମେ ଦୟା ରଖିକି ସେ କଥା କହୁନୁ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଜଣେ ନାରୀ ଯେତେ ମହିଳା ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜରେ ସେ ମହିଳା ମାନେ ଥିଲାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲାବେଳେ ସିଏ ବୋମା ପକେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସହୃଦୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ସେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ। ଆଉ ସିଏ ବୋମା ପକେଇଥିବା ଲୋକ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଖାଇଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିଛି SC ST ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନରୁ 19 ମସିହା 20 ମସିହାରୁ ତାର ନେକ୍ସଟ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଲୁଟ ହେଇଛି। RTI ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଇଏ ହଉଛି କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଦେଶ ଗଲେ ଦର୍ପଣ ବିକି ବୁଝିଲେ 55 ଏକର ଜମି 1982-83 ମସିହାରେ ଚିଠି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ଇଏ ପରିଚାଳନା କର ତୁମର ଇଏ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବ ଏବଂ ସିଏ ଜମିର ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂର ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସରକାର ନଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ
ये जो प्राइवेट प्राइवेट अनुष्ठान कहते एथिरे सरकारଙ୍କର मन भागीदार अच्छी आरटीआई अधीन आसवा कथा ये शिल्प विभाग जमी एम देवाक किए शिल्प विभाग ये कौन जी अच्छा जो बाबू कहते मुझे जमी सरकार को देदेमी सरकार अधिकारी माने मंत्री माने जिलापाल एम कौन जापार ना जे प्रकृत में शिल्प विभाग जमी जड़े प्राइवेट अनुष्ठान तो मालिकाना ना से देला केमी तेणु ये आज्ञा आउ गोटे चालबाजी चलती आपण ये पुणी लोक जमी किसी जमी की 3टा बाप ना कहीकि बिक्री करा जायछि ये आज्ञा गोटे पुणी सरकार को भूतेवा ये गोटे चालबाजी एवं मु बड़ आश्चर्य होची ये सब कथा जानिकी भद्रकर शिक्षित लोक आमर सांसद महोदय आम विधायक महोदय एवं खोद मंत्री किपरि एत कथार नीरव रोचंती सेटा गोटे बड़ आश्चर्य कथा ये जाने जदि से न जानी आमर आगुरी जड़े थिले पूर्वतन जीबी मेम्बर से लिखुले चेक साइंड ब्लाइंडली आपण जड़े जदि न जानिक साइन कौन दस्तखत कर डिसीजन नब से आईन द्वारा सी भविष्य निश्चय जटिल परिस्थिति पड़ो आपण कहतु जड़े जदि मर्डर करदे कह मुझे जानी पुलिस कौन छाड़देव तेणु चोर ठारू चोरर जो मैंने सहयोगी अच्छा से निश्चय एपाई दायी एवं ये प्रश्न आपन गोटे कथा कहवाक मुझे चाहूँगी जे नुआपड़े आप देखिए निर्वाचन बेले गोटे उठता इश्यू बेईमान किए भद्रक या पर गोटे इश्यू उठो जे सुविधावादी किए एवं सुविधावादी माउसी पुओ मैंने किए जो मैंने ये सुविधावादी सुरक्षा दौरान आपण क्या बर्तमान जिलापाल अच्छा से जिलापाल जीवन काल भर से केवल जिलापाल होते जी अच्छा दिलीप राउतराय महोदय सी पूर्व जो बीजेडी सरकार 24 वर्ष केवल सी कौन कले चीफ सेक्रेटरी मान ओएसडी हिसाब से ड्यूटी करते सी गोटे जाइए जिलापाल प्रथम थर तेणु सी कौन कर शुणिले आश्चर्य कर्मचारी मानक डाक बाध्य करते केस अच्छी प्रयास केन्द्र चामल ना से केस को आप उठे दिंतु कर्मचारी मान कहते किसी बदमाशी करवा से सुरक्षा दौरान प्रफुल्ल सामल को जिलापाल कहली बर्तमान सरकार 1.5 वर्ष है चेंज हो गलानी कि बीजेडी प्रेम जाए भी मधुचंद्रिका प्रफुल्ल सामल परिवार को चलती ना जड़े जिलापाल एक कहींपारे ना आप जाए दिलीप राउतर पचारतु जे जो मीटिंग से करते 2024 अक्टोबर 21 से कौन कर्मचारी मान बाध्य कले आप सब केस उठे दिंतु जहाँ जी सुरक्षा दौरान ता बदल बापू ये सब जिन गालुआ बारवाटी चाष जो दिन इडी रेड करते प्रफुल्ल सामल घरे आपड़ से दिन सन्ध्या देखते प्रफुल्ल सामल कहते कि इडी पाइला ना केवल चषमाटा छाड़ दी तेणु से चषमाटा को फेरवा ये बापू 27 थर जेरा हो सारे तेणु एम के मिछ कहते से कथा मो ठार आपण अधिक जानी पूर्वर 2-3 थर से केस क्लोज कर देते कोविड पीरियड रे जे मिस्टेक ऑफ फैक्ट किंतु से केस बल पुणी इडी रेड कला तेणु ये जो मिछ कहीकि गोटे भूत जनसाधारण भूल तथ्य से पुराणा ऑर्डर यहाँ हूँ मे 10 रे से कौन ऑर्डर कि मीटिंग कले देखो आप नवेम्बर 13 रे से दिन भी सांबादिक बंधु मान कहते आज ऑर्डर बोली किंतु आप ऑर्डर देखिए मे 23 रे सर्टिफाई कॉपी बाहरी तेणु 6 मास पर कहीं ज्ञान उदय है से कथा से कहीपर देवेंद्र महांती आपण मैंने शुणिक आश्चर्य शहीद नगर ऑफिस जी की मुख्य कार्पेटरदार ये जो दुर्नीतिर भागीदार सी जो कहते 100 हृदय व्यक्ति जो मैंने प्रफुल्ल सामल और पुओ प्रयास सामल को दुर्नीति जो सब सुरक्षा दे चलती से छाड़ी ना देवेंद्र महांती झील जे मूर्छना महांती जो ऑफिस करते सी निजे आप देखिए पेपर कटिंग अच्छी 2000 पिला 20,000 लाखा पैसा नहीं चाकरी देवाई तापर से गिरफ प्रफुल्ल सामल ना कहीकि पिला धमकाउले से गिरफ से बेल है मूर्छना महांती अच्छा ना ना कहीं आत्महत्या कले एक कथा आप प्रफुल्ल सामल और देवेंद्र महांती पचारतु आज्ञा 11 वर्ष देखो सतर कि मिछर से पर्यटन समस्त भावुले मिछ एवं लुलु सामल कहते गोटे न्यायर जय है एफआईआर दिहला 2016 रु से दिने आसी काउंटर बैट देते कि एफआईआर टा मिछ बोली एबे जो कौन कर पुलिस की यूज करके यूज करके मिछ प्रेस मीट कर कौन रूराल पुलिस स्टेशन है एफआईआर दे 5000 पड़े इडी तो रेड कला मैंने तदंत कर 1.5 वर्ष है चली एम केते थर जेरा होते पैसा डिपोजिट कर गिरफ हे से कथा पचारतु केवल आप सांसद अभिमन्यु आप मंत्री सूर्यवंशी सूर्य फोटो अच्छी जी भद्रक विधायक अच्छा सीतांशु महापात्र फोटो अच्छी कौन मधुचंद्रिका चलती एक कथा भद्रकवासी अपेक्षा कर जवाब देवे भद्रक जो मैंने आम भरोसा करी बीजेपी सांसद मंत्री और जो सीतांशु महापात्र जिते तेणु एम कौन प्रक्रिया चलते 1.5 वर्ष अर्जुन जी अभियोग करते किसी जनाऊनी जीबी मेम्बर थे
तांको से जीबी मेंबर राताराती प्रफुल्ल सामल हटई देते इवन तांको टिकेट काटिबार मध्य प्रफुल्ल सामल हाथ होता किंतु ये वर्तमान जाके तांको एयरपोर्ट रे फुल तोड़ा दउछन जो फोटो आपण भाइराल होची देखुछन एमाने कोनोसी स्तर को आगे जाई परिबे एमाने केमिति से मीटिंग रे मध्य से आपण तिले अभिमन्यु सेठी थिले जो कलेक्टर मीटिंग रे मध्य अभिमन्यु सेठी थिले तण आपण तांको जाई पछन तांकर बीजेपी निर्वाचन इस्ताहार रे भद्रक रे 3 नंबर पॉइंट रे देखला सरकार आसु आसु आमे कॉलेज को राजनैतिक क्षमता का हाथ रहिबनी आमे को सरकार प्रक्रिया करिए एपर्यंत कौन से पदक्षेप नहीं सीतांशु शेखर महापात्र अभिमन्यु सेठी समस्ते रहे माने चुप कहीं सुरक्षा ये जो कला पहाड़ को सुरक्षा दौर किए आपण से प्रश्न पचार